أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزم طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ یہ ہماری 12ویں کی اردو کی کلاس ہے، اور آپ تمام بچوں سے میں ملتمس ہوں اپنی اپنی تدریسی کتاب آپ کھولیں اور صفحہ نمبر 25 پہ آپ آ جائیں۔ ہم منشی پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ گلی ڈنڈا پڑھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے، اور آج ہمیں صفحہ نمبر 25 کے شروع سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے ہاتھ لپکا جیسے مچھلی پکڑ رہا ہو۔ گیا کا ذکر ہو رہا ہے منشی پریم چند اپنے بچپن کے اس دوست کی جو آج معراج کو پہنچا تھا، جسے آج 20 سال بعد ملے اور اس سے بڑی مشکل سے منوا کر ایک گراؤنڈ میں لے گئے، وہاں گلی ڈنڈا شام کو کھیلے۔ اور لیکن اس وقت منشی پریم چند اور گیا جو اس کا دوست تھا، معاشی اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے دونوں کے بیچ ایک فرق جو واضح ہوا تھا، دونوں کے بیچ ایک بہت بڑا ڈفرینس جو واضح ہوا تھا، یعنی وہ ڈسٹرکٹ انجینئر بن گئے تھے منشی پریم چند، جو یہاں پہ فرضی کردار کے طور پر نمایاں ہیں، اور گیا جو اس وقت ڈپٹی صاحب کے گھوڑے کا سائیں ہے، یعنی اس ڈپٹی صاحب کے گھوڑے کی لگام پکڑنے والا ہے۔ ایک بہت بڑا انتر، ایک بہت بڑا فرق ہے، اور اس بہت بڑے فرق نے کیا کیا، اس نے ذہنی طور پر دباؤ میں لایا گیا کو۔ گیا نے آج منشی پریم چند کے ساتھ کھیلنے کا ڈھونگ کیا، بہانہ کیا، اصل میں وہ کھیلتے نہیں تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ صاحب ہیں، ان کی صاحبی ٹھاٹھ ہے۔ وہ بچپنا تھا جب ہم دونوں کھیلا کرتے تھے، جب میں نے اسے پیٹا تھا، وہ دن آج کے دن وہ دن نہیں ہے۔ تو آج یہ گلی کو ایسے پکڑتا تھا، ایسے لپکتا تھا جیسے یہ مچھلی پکڑ رہا ہو۔ ہم یوں بھی کرکٹ کے اندر کہتے ہیں، جب ہم آج بھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو کسی بچے کو فیلڈ کرنا نہ آئے، کسی بچے کو کیچ لینا نہ آئے، تو ہم اسے کہتے ہیں بھئی کیا کر رہے ہو، جیسے مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ مچھلیاں پکڑنے کے معنی ہی ہوتا ہے کہ فیلڈنگ اچھی طرح سے نہ کر پائے، فیلڈنگ کرنی نہ آئے، اسے ہم مچھلیاں پکڑنا کہتے ہیں۔ یعنی یہاں گیا کیا کرتا ہے، یہاں گیا آج کھیلتا نہیں ہے، یہاں گیا آج فیلڈ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسے لگ رہا ہے ہم دونوں کے بیچ ایک بہت بڑا فرق ہو گیا ہے۔ گلی اس کے پیچھے جا کر گری۔ یہ وہی گیا تھا جس کے ہاتھوں میں گلی آف جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ منشی پریم چند کہتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اس کے ہاتھوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسا کوئی میگنیٹیسی عمل تھا، جیسا کوئی جادو بھرا ہوا تھا۔ گلی خود بخود اس کے ہاتھوں میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجال تھی گلی کی کہ اسے گزرتی پھر اس کے ہاتھ اسے پکڑ نہ پاتے۔ کہتے ہیں نہیں، آج تو کایا پلٹ ہو گئی ہے، آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب بیوقوف سب بھول گیا ہے، اسے کھیلنا ہی نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے سر کے اوپر گلی گئی جب میں نے راب سے اچھالی۔ راب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ تھوڑے سے زمین کی کھدائی کرتے ہیں، جہاں آپ پھر گلی کو ڈنڈے سے اچھالتے ہیں، اس کو راب کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ مجال تھی بچپن میں کہ میں راب سے گلی اچھالتا، یہ جا کر اس سے کیچ نہ کرتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج بالکل باتیں اور سب عمل اس کے برعکس تھا۔ آج اس کے سامنے سے گلی گزرتی تھی، جاتی تھی، اچھلتی تھی، لیکن یہ ہاتھ لپکتا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ مچھلیاں پکڑ رہا ہو اور مچھلیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ایسے ہی گلی بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی تھی۔ وہ داہنے بائیں ہو، گلی اس کی ہتھیلی پہ پہنچتی تھی، جیسے گلیوں پر اس نے جادو کر کے انہیں بس میں کر لیا ہو۔ کہتے ہیں نئی گلی ہو، پرانی گلی، چھوٹی گلی، بڑی گلی، نوکدار گلی، سب ہی اس سے ہل جاتی تھیں۔ گویا اس کے ہاتھوں میں کوئی مقناطیسی طاقت تھی جو گلیوں کو کھینچ لاتی تھی، لیکن آج گلی کو اس سے وہ محبت نہیں رہی تھی۔ پھر تو میں نے پدانا شروع کیا، یعنی میں نے کھیلنا شروع کیا، اس نے فیلڈنگ شروع کی، یہ فد رہا تھا، میں طرح طرح کے فریب کر رہا تھا، طرح طرح کے دھوکے کر رہا تھا، طرح طرح کی مکارانہ چالیں چل رہا تھا، مشق کی کمی کو بے ایمانی سے پوری کر رہا تھا۔ داؤں پورا ہونے پر بھی ڈنڈا کھیلے جاتا تھا، حالانکہ قاعدے کے مطابق گیا کی باری کب کی آنی چاہیے تھی۔ گلی پر جب ہلکی چوٹ پڑتی تو وہ ذرا سی دور جا گرتی تو لپک کر اسے خود ہی اٹھا لاتا اور دوبارہ ٹل لگاتا۔ کہ یہ تو ساری کھیل کی بے قاعدگیاں ہیں، یہ کھیل کے قاعدے کے موافق نہیں ہے۔ ایک بار آپ نے گلی کو اچھالا، جتنی اچھلی، جتنی دور گئی، ٹھیک ہے، لیکن
ये कहते हैं कि नहीं मैं बेईमानियाँ कर रहा था, यानी अपनी मशक को जो बिल्कुल थी ही नहीं, न आज न बचपन में, अगर बचपन में थोड़ी सी थी आज वो बिल्कुल माइनस की में थी, बिल्कुल ज़ीरो के बराबर थी आज बिल्कुल। लेकिन मैं खुद ही गिल्ली को वापस लाता था, खुद ही दोबारा टिल लगाता था ताकि वह दूर जाकर गिरे। लेकिन गैया ये सारी बेकायदियाँ देख रहा था और सवाली आंखों से मुझे देख रहा था, मगर कुछ न बोलता था, गोया उससे तमाम कायदे कवानीन भूल गए हूँ। कहते हैं ये तो मैं सोच रहा था कि गैया बेवकूफ़ है, सब कुछ भूल गया है, कितनी बेईमानियाँ मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ भूल गए, इसे याद ही नहीं, ये एक बार भी मुझे नहीं कहता है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। इसका निशाना कितना बेखता हो गया था, गिली इससे निकलकर टन से डंडे पर आकर लगती थी, इसके हाथ से छूटकर इसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वो गिली डंडे में लगती ही नहीं थी, कभी धाने जाती थी, कभी भाएं, कभी आगे कभी पीछे। आध घंटा पदने के बाद गिली एक बार डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गिली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। इस पर घया ने किसी किस्म की नाराज़गी का इजहार न किया और इतना कहा फ़कत कि न लगी होगी सरकार, डंडे में लगती तो, कि मैंने कहा डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता। कहा नहीं भैया, तुम भला बेईमानी क्यों करोगे, बचपन में मजाल थी मैं ऐसा गपला करता, तोबा तोबा, जीता बजता सवाल ही नहीं, ये गया मेरी गर्दन चढ़ कर बैठता। लेकिन आज मैं इससे कितनी आसानी से धोखा दिया चला जाता था, गद्दा है, सारी बातें भूल गया। अचानक गिल्ली डंडे में लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक से गोली छूटी हो। इस सबूत के मुकाबल अब किसी तरह का फरेब छलने का मुझे इस वक्त हौसला न हो सका। लेकिन क्यों नहीं एक बार फिर झूठ बनाने की कोशिश करूं, मेरा हर्ज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, और वरना दो चार हाथ तो पदना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके गला छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाऊं देने आता है। गया ने फातिहाना अंदाज में कहा। लग गई टन टन से बोली। मैंने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने लगते देखा, मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, गया ने कहा। मैंने कहा, और जो किसी ईंट से लग गई हो तो। गया ने कहा, मेरे मुंह से, मैं सोचता हूँ मेरे मुंह से ये फुकरा कैसे निकल गया, इस पर मुझे आज भी हैरत है। इस सच्चाई को जुटलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात कहना। हम दोनों ने गिल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा, लेकिन गया ने मेरा कहना आराम से मान लिया। हाँ सरकार, किसी ईंट में लगी हो, डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इस कदर साफ और सरी धोखा देने के बाद गया की सादगी पर मुझे तरस आया, रहम आने लगा। इसलिए जब तीसरी बार डंडे में गिली लगी तो मैंने बड़ी फराक दिली से दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा कि अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा वक्त होगा, ये न जाने कितनी देर पद आई, इसलिए इस वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं नहीं, बहुत उजाला है, तुम अपना धावों ले लो। गिल्ली सूझेगी नहीं सरकार, मैंने कहा। कुछ परवाह नहीं, गया ने पदाना शुरू किया, लेकिन अब उससे बिल्कुल मशक न थी। उसने दोबारा टील लगाने का इरादा किया, लेकिन दोनों ही बार वो चौंक गया। 1 मिनट से कम में वो अपना धावों पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, लेकिन 1 मिनट में अपना धावों खो बैठा। मैंने अपने दिल की वसअत का सबूत दिया, लेकिन एक धावों और ले लो, तुम पहले ही हाथ में हार गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारी मशक छूट गई है, कभी खेलते नहीं हो, मैंने कहा। उसने कहा, खेलने का वक्त ही नहीं मिलता भैया। हम दोनों मोटर में जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंचे। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गिल्ली डंडा होगा, यानी कल यहाँ मैच होगा, गिल्ली डंडा का मैच होगा। सभी पुराने खिलाड़ी आ जाएंगे, तुम भी आ जाना भैया, जब तुम्हें फुर्सत हो सभी खिलाड़ियों को बुला लूँगा। मैंने शाम का वक्त दिया, क्योंकि दिन भर मुझे डिपार्टमेंट्स को चेक करना होता है। मैंने शाम का वक्त दिया और दूसरे दिन मैच देखने को गया। कोई 10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, मगर बेशतर नौजवान थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल और उसकी करामात देखकर अकल दंग रह गई। वो टील लगाता तो गिली आसमान से बातें करती। कल की सी वो झिझक, वो हिचकिचाहट, वो बेदिली आज न थी। लड़कपन की जो बात थी, आज उसने कमाल की महराज तक पहुंचा दी थी।
कहीं कल मैंने मुझे इस तरह उसने पदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। इसके डंडे की चोट खाकर गिली 200 गज़ की खबर लाती थी। पढ़ने वालों में एक नौजवान ने कुछ बेईमानियाँ की, जैसे कल मैंने बेईमानियाँ की थी। उसका दावा था कि मैंने गिल्ली को दबोच लिया है। गया का कहना था कि लग कर उछली है। इस पर दोनों में ताल ठोंकने की नौबत आई, यानी लड़ाई की नौबत आई। नौजवान दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर वो डर गया। मैं खेल में न था, मगर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का लुत्फ़ आ रहा था जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया मेरे साथ खेला नहीं, खेलने का बहाना किया। उसने मुझे रहम के काबिल समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियाँ की। इसे ज़रा भी गुस्सा न आया, इसीलिए कि वो खेल रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा जी देख रहा था। वो पदा कर मेरा कुछ उम्र निकालना नहीं चाहता था। मैं अब ऑफिसर हो गया हूँ। मेरे और उसके दरमियान एक दीवार हाइल है, एक फ़र्क वाज़िया है, एक फासला है। वो अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, लेकिन उसका हमजोली नहीं बन सकता। हमजोली साथी को कहते हैं, फ्रेंड को कहते हैं, दोस्त को कहते हैं। वो लड़कपन था जब हम खेला करते थे, तब मैं और उसका साथी था, अब नहीं। हम में कोई भेद न था उन दिनों, लेकिन आज है। हम अब के रहम के काबिल मैं अब के रहम के काबिल हूँ। वो अब मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वो बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। इस इसी के साथ हमारा ये मज़मून मुकम्मल हो गया, ये अफ़साना मुकम्मल हो गया। आप इसके कुछ अल्फाज माने हैं, नीचे दिए हुए हैं सफ़ा नंबर 28 पे, और इसको आप याद करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान कल हम नए मज़मून का आगाज़ करेंगे। पितरस बुखारी को कल हमें पढ़ना है, और उन्होंने जो मज़मून लिखा है वो मरहूम की याद में है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।